जन देखो आज आम पढ़ा एमडीसी 2 जोटा आपर सेकेंड सेमिस्टर रोचे सेकेंड सेमिस्टर एमडीसी यूनिट 2 आपर यूनिट 2 रही साहित्य और परिवेश विज्ञान देखो साहित्य और परिवेश विज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि आप क्वेश्चन आसे साहित्य है परिवेश प्रदूषण होता केतोटी उपादान गुड़िक नाम लेख मैंने कौन कौन सब परिवेश रोचे परिवेश प्रदूषण करुचे तार गोटे उदाहरण सहित आपको लिखा पड़ो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट भिडियोटी जोटा कि आपको नहीं आसी आपको एग्जाम पढ़ले आप लिखिपारे मैंने परिवेश प्रदूषण होता उपादान गुड़िक लेख प्रश्न आसला आप लिखिपारे ये देखो आज आम डिस्कसन करवा देखो पूर्व आप जो चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँ प्रत्येक दिन आम एमती सब नुआ नुआ भिडियो आपको नहीं आसवा आज आम देखो आज जानिबा परिवेश प्रदूषण है परिवेश कौन सब प्रदूषण होची से विषय आज आम डिस्कसन करवा देखो प्रथम जाना परिवेश सृष्टि होता प्रदूषण गुड़िकर नाम हूँ वायु प्रदूषण है जल प्रदूषण मृत्तिका प्रदूषण शब्द प्रदूषण आणविक प्रदूषण है यही 5टी उपादान नहीं आम परिवेश प्रदूषण होती वायु प्रदूषण होती तार प्रतिशत करने आम पाखे उपाय अच्छी तो जाना देखो वायु प्रदूषण देखो प्रदूषण प्रकार भेद आम प्रदूषण प्रकार भेद 2 प्रकार रोचे जोटा कि जैव अवनीतक्षम प्रदूषण जो बायो डिग्रेडेबल जेहतु अण अवनीतक्षम प्रदूषक जोटा कि नॉन डिग्रेडेबल है तो देखो जाना जैव अवतिक्षम प्रदूषण गुड़िक हूँ कौन कौन पत्र लुगा कागज काठ वर्ज्य पनीपरिया इत्यादि देखो अवनतिक्षम प्रदूषण गुड़िक हूँ आलुमिनियम पात्र प्लास्टिक पात्र जैविक डीडीटी काच इत्यादि देखो वायु प्रदूषण उत्स कौन वायु प्रदूषण उत्स कौन क्या द्वारा वायु प्रदूषण होता आम जाना आपण मैंने जदि एभलिया पॉइंट जदि क्वेश्चनटा पड़ुची क्वेश्चन पड़ुची वायु प्रदूषण मनकर परिवेश में रोकता वायु प्रदूषण गुड़िकर कारण गुड़िक लेख तार उत्स गुड़िक लेख कहले आप पॉइंट देखिए लिखे ना पॉइंट देखिए 5-6टी पॉइंट लिखे कि 10टी पॉइंट देखिए लिखे ताहले फुल मार्क पारे पैराग्राफ टाइप लिखिले चलो कि एमती पॉइंट देखिए लिखिले भी बहुत बढ़िया मार्क आसो है तो देखो वायु प्रदूषण उत्स कौन क्या माध्यम वायु प्रदूषण हो देखो परिवहन है कल कारखाना बाहर निर्गत धूआं देखो गृह रंधा बढ़ा और तापमान रखा देन विद्युत उत्पादन केन्द्र देखो गृह रंधा बढ़ा जो जहाँ आम मैंने गाँ गहली मानक काठरे से रोषे कर जहाँ मध्यम जो धूआं परिवेश को प्रदूषण करदम जापारे तो 6-7 क्लास माने टॉपिक जहाँ प्रदूषण आप जापारे तो यहाँ पॉइंट पॉइंट देखिए लिखे कि डेस्क्राइब करेंगे है जोटा आज आप क्लास थी जोटा कि परिवेश प्रदूषण विषय तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखो वीडियो को लास्ट तक देखो बुझीपारे प्रदूषण केते प्रकार और कौन कौन सब प्रदूषण हो वायु प्रदूषण है नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अच्छी आपंकर कचरा पड़ा और कचरा सड़ा जोटा कि आपर अव्यवहार जिनिस गुड़िक आपर पड़ा कचरा पड़ा कचरा सड़ा को व्यवहार माने इे सियाड़े फोपाड़ुंट मध्यम परिवेश प्रदूषण हो 4 नंबर देखो वन कृषि संबंधी अग्नि संचार है माने जंगल को काटुंट लोक है व्यवहार माने जाले भाव में व्यवहार करने जंगल क्षय कर दौरान जहाँफल कि परिवेश तापमात्रा बढ़ी परिवेश प्रदूषण होती देखो 6 नंबर शिल्प कारखाना जाले जला प्रक्रिया निर्गत पदार्थ गैस माने शिल्प कारखाना जहाँ निर्गत धूआं बाहर कि परिवेश को प्रदूषण करुचे तो यह जोटा कि प्रदूषण है आप प्रदूषण वायु प्रदूषण उत्स एवं देखो वायु प्रदूषण उत्स वायु प्रदूषण शिल्प कारखाना विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान अधिक भाव में घटी थाए ये देखो टेबुल से देखिए आप पढ़े माने कौन सब भाव माने टेबुल प्रतिष्ठा भाव में कौन सब उत्पादन जो सब घटुचे माने वायु प्रदूषण होचे आप पढ़े देखो वायु प्रदूषण प्रभाव माने वायु प्रदूषण है मात्रे कौन सब प्रभाव इफेक्ट कौन से दौर आम मानक जाना देखो वायु प्रदूषण प्रभाव प्रथम आप सबुज गृह प्रभाव है तार प्रभाव कौन पड़ुची ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन स्तर क्षय जोटा आप ओजोन स्तर क्षय हो जाऊँगी देखो अम्ल वर्षा एसिड वर्षा पड़ुची फोटोकेमिकल स्मोक देखो हाइपोटेक्सिया है हाइपोटेक्सिया देखो हाइड्रोजेन सल्फाइड और क्लोरोसिस तो आप लिखिपारे वायु प्रदूषण प्रभाव कौन देखो परिवेश प्रदूषण संबंधी आईन प्रणव तो परोक्ष आईन देखो आईन प्रदूषण कौन रही देखो 1897 मसीह फिशरी एक्ट जोटा था देखो 1947 मसीह खनि और धातव वस्तु नियंत्रण एक्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रोचे नेक्स्ट 4 नंबर 1951 मसीह जोटा कि शिल्प नियंत्रण एक्ट था 1951 शिल्प
ମସିହା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ନା ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। 1945 ମସିହାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅପମିଶ୍ରଣ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନ କାନୁନ ଦେଖନ୍ତୁ 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ଏକ, 1976 ମସିହାରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ, 1980 ମସିହାରେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ, 1981 ମସିହାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏକ ଥିଲା। ତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ଟ ଯତ ମାନେ ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକ ତୃଣନାଶକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା, କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଜଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ହେଲା, ଗୃହ ବହିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳିତ ତୈଳ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବିକିରଣ ତାପ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଏବେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପୋଷଣ ହେଲା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସୁପୋଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୁପୋଷଣ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସୁପୋଷଣ ହେଲା। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାଟି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମାଟି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାଟିର ପ୍ରଦୂଷଣ କିଭଳିଆ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ସଏଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି କରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କୃଷିଜାତ ଆବର୍ଜନା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ଆବର୍ଜନା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଜାତ ଆବର୍ଜନା, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୃହରୁ ବହିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା, 4 ନମ୍ବରରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା। ଏଇ 4ଟା ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକାଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ରାଇଟ୍। ତ ପଚମାନ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାଚ ଧାତୁ ପ୍ରଭୃତି ଭଳି ଜୈବ ବିଭାଜିତ କଠିନ ଆବର୍ଜନା ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ମାଟିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଧିକ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଥିବା ମାଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଆଣବିକ ଆବର୍ଜନାରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମି ବିକିରଣ ହୁଏ। ଏହି ବିକିରଣ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। এইভাবে আপনার পয়েন্ট দিয়ে লিখবে, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ ହେଲା। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ତାର ପ୍ରଭାବ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 0ରୁ 100 ଡେସିବିଲ୍ ଡିବି ଯେଉଁଟାକି ତୀବ୍ରତାର ଧ୍ୱନି କାନ ପାଇଁ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ହେଲା 100ରୁ ଡେସିଡିବିଲ୍ ତୀବ୍ରତାର ଧ୍ୱନି ଆମ କାନ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ 120 ଡିବି ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଧ୍ୱନି ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଅଟେ ହେଲା। ମାନେ 100 ଡେସିବିଲ୍ରୁ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 120ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଧ୍ୱନି ଶରୀର କ୍ଷତିକାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହନ, ବଜାର କୋଳାହଳ, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗିରଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କର୍ଣ୍ଣପଟକୁ ଆଘାତ କରେ, ମଣିଷର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାଏ, ହୃତ୍କମ୍ପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରାଏ, ଦେନ୍ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟ 9ଟା ସକାଳୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ସମୟ 40 ଡିବି, ଯେଉଁଟା 50 ଡିବି, ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ ରାତ୍ର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ସଏଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ଆବର୍ଜନା, ଗୃହ ଆବର୍ଜନା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆବର୍ଜନା, ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ, କଳକାରଖାନା ଆବର୍ଜନା, ଆଣବିକ ଆବର୍ଜନା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ପଚମାନ କଠିନ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ମଶା ଓ ମାଛି ଭଳି ରୋଗବାହକମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ବା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଅଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ପଚାସଢ଼ା ଆବର୍ଜନାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଶବ, ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ମୃମଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାସିଯାଇ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ହେଲା।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମାନଙ୍କର କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇ ଯିବା ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ମାଛିଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଅଣଜୈବିକ ବିଭାଜିତ କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଯଥା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଚ ଧାତୁ ପ୍ରଭୃତି ମୃତ୍ତିକା ପରେ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବେ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। तो आपने ये देखिपे लंग क्वेश्चन कौन आस देखो परिवेश विज्ञान भित्तिक कवितार विकास धारा संपर्क विकास विशद भाव आलोचना कर। परिवेश विज्ञान भित्तिक साहित्य विकास धारा संपर्क विश्लेषण कर। परिवेश विज्ञान भित्तिक गल्पर विकास धारा संपर्क आलोचना कर। परिवेश विज्ञान भित्तिक साहित्य को प्रफुल्ल कुमार महांती अवदान संपर्क आलोचना कर। देखो यार क्वेश्चन आंसर मु नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करदेवी। देखो आज भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट था जोटा कि ये क्वेश्चन देखिए परिवेश जीवन मध्य संपर्क है। परिवेश और जीवन मध्य संपर्क कौन लिखिपारे साहित्य और परिवेश मध्य संपर्क लेख वायुमंडल संपर्क संरक्षित संक्षेप लेख है। नेक्स्ट ये रही आपर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण कारण गुड़िक लेख परिवेश विज्ञान भित्तिक प्रबंध संपर्क संक्षेप लेख ये बहुत क्वेश्चन टी आप देखो आप लिखिपारे है। ये क्वेश्चन आसो। तो आज भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट था। आशा करूँ वीडियो भल लगी। जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल प्रत्येक दिन आम सब एमती सब नुआ नुआ भिडियो आपको नहीं आसबू है। तो मुझे वीडियो को रखुच्छी। धन्यवाद।